grilled pork shoulder. Yummy, yum, yum. Ayan po. Super yummy. Juicy. Ayan, ready na po ba kayo? Ayan na po ang pagkain. Look at that. May sauce. Yummy sauce. Ayan po. Sino na bang ready dyan kumain? Ayan na. Ready na ba kayo dyan? Yum yum. To my tam-tam. Yum. Good job. Ang sarap. Gusto nyo? Gusto nyo po? Ayan o. Tikim. Gusto nyo tumikim? Kaso ang layo nyo eh.